Good morning. Welcome to Chaboylan. It's another day, another activity for today. So namin Chaboylan guys, from Danbantayan. Namin dali. Dito ba dalo? See you sa mga awan sa amin. Say pa kayo, it's 6:43 pa na namin Chaboylan. Na kanang mag-breakfast di makontento siyahang bahigo. Mo ni. Daghan daw ni. Napay, AX. Rice, pinakbit, pork chop, tinola, o ang mukaon. Morning once again. So for today, 5 ang among area diri sa Tabuelan. So naibukid duha ka buok, then tulo sa ubos. Actually, adjacent na rin siya sa San Remi. Sumat to na. Looks familiar ang lugar. So, now after the chaos, almost done. So nanalay gipaabot ng mga pila ka buok. That's it. It's raining. We are in Marabilia. Manay tao. Thank you, Marabilia. So this is now the place. Bye-bye.